дар муассисаи давлатии литсеи касби техникии шаҳр ва муассисаи таҳсилоти миёнии рақами 30 низ маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол гирифтанд.
Johnny Money
چشم ندارد عاشق از خیالش لبهای تش ندارد عاشق از خیالش لبهای تش ندارد بله 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 اصلا مقامی لیلی اصلا مقامی لیلی قصه های مجنون چشم جان فشانم روزان بیدی مجنون با چشم جان فشانم